또 만났습니다. हामी फेरि भेट्दैछौँ आज पनि 하나님이 한 번 더 만나라고. परमेश्वरले फेरि एकपटक भेट्नु भनेर यो समय दिनुभयो। 예, 비가 와서 아마 하늘을 깨끗하게 씻어줄 것입니다. 목욕시킬 것입니다. पानी पर्यो, अब यो आकाश परमेश्वरले धुनुहुन्छ, सफासँग धोइदिनुहुन्छ, नुहाइदिनुहुन्छ। 그래서 오늘 내일 아침에는 아주 공기가 맑고 청명한 날이 되고 भोलि बिहान चाहिँ यो सास गर्न एकदमै नरम यो वातावरण हुनेछ भोलि बिहान। त्यसपछि मौसम पनि भोलि सफा हुनेछ। 오늘 저녁에 우리도 하나님의 말씀으로 우리를 씻겨서 내일 아침에 힘차고 싱싱한 하루를 시작할 수 있게 되시길 바랍니다. आज यो बेला हामी पनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई धोएर भोलि बिहान हामी शुद्ध पवित्र भएर परमेश्वरको सेवा गर्न सकौँ। 예, 오늘은 로마서 4장 25절 आज हामी रोमी 4को 25 स्क्रिनमा रोमी 4को 25 पद यो अध्ययन गर्नेछौँ हामी। 한번 읽으시죠. म यसलाई पढ्छु। रोमी 4को 25। उहाँ हाम्रा अपराधहरूका निम्ति मारिनु भयो र हामीलाई धर्मी तुल्याउनलाई जीवित पारिनु भयो। 예수는 우리 범죄함을 내어주게 됐다는 말씀이 4장 25절입니다. रोमी 4को 25 हामी हेर्छौँ भने उहाँ हाम्रा अपराधहरूका निम्ति मारिनु भयो। 이 단순한 말씀은 1장부터 4장까지를 마감짓는 결론의 말씀입니다. यो 25 को पहिलो खण्ड यो सामान्य यो वचन चाहिँ रोमी 1 देखि 4 को अन्तिमसम्मको यो सारांश निष्कर्ष। 로마서는 1장부터 4장까지 구원의 도리에 대해서 말씀하시고 있습니다. यो रोमीको पत्रमा 1 अध्यायदेखि 4 अध्यायसम्म हाम्रो उद्धारको सिद्धान्तको सम्बन्धमा बताइएको छ। 그다음에 5장, 6장, 7장, 8장은 구원받은 성도가 어떻게 성장해 갈 것인가에 대한 성장의 진리를 이야기하고 있습니다. त्यसपछि रोमी 5, 6, 7, 8सम्म हामी हेर्छौँ भने उद्धार मुक्ति पाएको सन्त हामी कसरी आत्मिक वृद्धि हुन सक्छ यो सम्बन्धमा बताइएको छ। 9장, 10장, 11장은 이방인들이 이렇게 구원을 받았으니 유대인들은 어떻게 된 거냐 하는 유대인에 관한 얘기를 넣어주고 있습니다. त्यसपछि रोमी 9, 10, 11मा अन्य जातिहरू यसरी उद्धार पाए भने अब यहुदीहरूले कसरी गर्नुपर्छ यहुदीहरूको सम्बन्धमा बताइएको छ। 그래서 문장은 8장에서 12장으로 넘어간다고 봐야 합니다. त्यसैले हामी चाहिँ 8 अध्यायदेखि 12 अध्यायमा हामी जानुपर्छ। 12장부터 16장까지 마지막 장까지는 구원받은 성도들의 삶에 관한 실질적인 삶에 관한 얘기를 하고 있습니다. त्यसै 12 देखि 16 अध्यायसम्म उद्धार मुक्ति पाएको सन्तको दैनिक जीवन कस्तो हुन्छ त्यो सम्बन्धमा बताइएको छ। 그렇게 본다면 로마서는 1단계, 2단계, 3단계, 4단계로 나뉜다고 볼 수가 있습니다. त्यसैले हामी रोमीको पत्रलाई पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो भाग विभाजन गरेर हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। 지금 읽어드린 로마서 4장 25절은 구원받는 도리의 마지막 결론적인 얘기입니다. यो रोमी 4 को 25 पद चाहिँ उद्धार मुक्ति पाउने सिद्धान्तको अन्तिम भाग हो। 짤막하지만 이 말씀 속에는 굉장한 의미가 들어 있습니다. एकदमै यो छोटो छ तर यो वचनभित्रमा एकदमै गहन यसको अर्थ छ। 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어주게 됐다라는 말씀을 먼저 볼 수가 있습니다. यहाँ उहाँ लेखेको छ येशू भन्नुहुन्छ उहाँको येशू हाम्रो अपराधहरूको निम्ति मारिनु भयो। 여러분 내어준다고 하는 것은 यहाँ चाहिँ र हामीलाई धर्मी तुल्याउन जीवित पारिनु भयो। उहाँ यसरी हाम्रो लागि दिनुभयो यसको अर्थ चाहिँ 주머니 속에 있는 돈을 내어주는 누구인가 내어준다는 그런 개념입니다. यो आफ्नो खोल्टीमा भएको पकाइएको पैसा कसैलाई दिने हो, पैसा कसैलाई दिने। 어느 때에 내어줍니까? त्यसो हामी कहिले दिन्छौँ त यो? 어느 때에 내어주죠? कहिले हामी दिन्छौँ? हामी सबैको पैसा कहिले दिन्छौँ? 아주 쉬운 얘기인데 एकदम सजिलो यो। 우리가 사랑하면은 예수는 사랑해요. 너무 고단수입니다. यो चाहिँ धेरै माथि हुँदैन। 저 그렇게 어려운 얘기 안 म 했어요. त्यति गाह्रो सोधेको छैन। 요 앞에 가게에서 물건을 사면은 물건 값이 내어주잖아요. त्यो हामी अगाडि पसलमा मासु किन्नुहुन्छ भने मासु पैसा दिनुहुन्छ नि। 주머니 돈을 내릴 때는 저 물건 사기 위해서 이렇게 주는 거예요. त्यसै खोल्टीको पैसा पनि कुनै सामान हामी किन्छौँ त्यसपछि दिन्छौँ। सामान किन्दाखेरि 내어줬단 말은 하나님께서 여러분과 나를
예수님을 내어주고 샀다는 뜻입니다. यहाँको यो अर्थ चाहिँ यसको अर्थ के भने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो साटो प्रभु येशू दिएर परमेश्वरले किन्नु भयो। 범죄한 우리들을 사기 위해서 아들을 내어줬다고 합니다. यो अपराधमा मारिएका हामीलाई बचाउनको लागि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र दिनुभयो। 그 우리들의 구원받았다고 하는 개념을 결론적으로 하나님이 예수님을 주고 우리를 샀다는 뜻입니다. त्यो हामीले उद्धार पायौँ भने यसको अर्थ चाहिँ के भने परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मारेर हामीलाई किन्नु भयो। 이것이 हामीलाई किन्नु भयो। 또한 이것이 요한복음 3장 16절과 연결되는 말씀입니다. यो वचन चाहिँ योहन्ना 3को 16सँग मिल्ने वचन हो। 근데 여러분 한번 물어보겠어요. म तपाईलाई फेरि प्रश्न गर्छु। 가게에 가서 사과를 사는데 썩은 사과를 사옵니까? 싱싱한 사과를 골라서 사옵니까? कति राम्रोसँग जान्छ अहिले त ठिक भएन अहिले चाहिँ तपाईँ पसलमा गएर पसलमा गएर स्याउ किन्दाखेरि असल स्याउ किन्नुहुन्छ कि कुहिएको किन्नुहुन्छ? 뭐라고? 좋은 거 삽니다. 좋은 거 사죠? हामी असल किन्छौँ। फ्रेस 상처가 없는 거? दाग नलगाएको फ्रेस 썩지 않은 거? नकुहिएको। 근데 여기 우리 범죄함을 지어줬단 말은 썩은 죄인을 샀다는 얘기예요. 썩은 사과를 산 것이랑 같아요. यो अपराधहरूका निम्ति यो शब्द चाहिँ परमेश्वरले कुहिएको स्याउ किन्नुभयो। हामी अपराधीहरूलाई परमेश्वरले किन्नुभयो। 우리 하나님 얼마나 놀랍습니까? त्यही हाम्रो परमेश्वर कति अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ। 썩은 죄인인 나를 사셨습니다. म कुहिएको पापी मलाई परमेश्वरले किन्नुभयो। 썩은 나 같은 거 무엇이 필요하다? म जस्तो कुहिएको परमेश्वरमा के आवश्यक पर्यो? 더러운 나 같은 거 무엇이 필요하다? म जस्तो फोहोर परमेश्वरमा के आवश्यक पर्यो? 범죄한 나를 사기 위해서 त्यो अपराधमा फसेको मलाई किन्नको लागि 아들을 내어주셨는데 आफ्नो पुत्र दिनुभयो। 놀라운 일이죠. यो बडा अचम्मको कुरा। 이것은 인간 세계에서는 볼 수 없는 일이에요. यो मान्छेहरूको बिचमा यस्तो हुनु हामी देख्नै सक्दैनौँ, हुनै सक्दैन। 우리가 에레미야 17장 9절에 보면 만물보다 거짓되고 신이 부패하는 것이 나옵니다. त्यो पुरानो कुरा यिर्मया 17장 9절에 17को 9-10मा हामी हेर्छौँ भने एक कुरा हामी हेरौँ यिर्मया 17장 9절 17को 9-10 सबभन्दा सडेको मान्छेको हृदय रामचन्द्र दाजु पढ्नुहोस् नभए मैले पनि पाएँ। मानिसको हृदय सबै कुराभन्दा छली हुन्छ र त्यसलाई निको पार्न सकिँदैन। त्यसलाई कसले जान्न सक्छ र? 만물보다 거짓되다 그랬어요. यहाँ मानिसको हृदय सबै कुराभन्दा छली हुन्छ। 인간의 마음은 아주 거짓됩니다. त्यसरी मान्छेको हृदय एकदमै छली हो। 여러분 가슴에 손 놓고 생각해 보세요. तपाईँ सबैले हात राख्नु छ दाइजमा के 내 자신이 얼마나 거짓말쟁이입니까? म चाहिँ कति झुटो बोल्ने हो। 당신을 숨기고 거짓말 투성이죠? हामी सबै झुटो बोल्ने हो, झुट बोल्ने। 그다음에 여기 보니까 신이 썩었다고 신이 부패했다. त्यसपछि छली हुन्छ, त्यसलाई निको पार्न सकिँदैन, निको पार्नै नसकिने कुहिएको। 신이 썩은 사과를 여러분 삽니까? त्यो कुहिएको कुहिएर प्याच्च भएको स्याउ किन्नुहुन्छ? कुहिएको स्याउ 조금만 약간 지스만 나도 안 산다고 그래요. तपाईँहरू स्याउ किन्दा अलिकति दाग लाग्यो एक साइड पऱ्यो कुहिएको भने हामी किन्दैन 그렇죠? हो कि होइन? 근데 주님은 지금 신이 썩은 부패한 쓸모없는 이거 가져가봤자 이거 쓰레기통에 바로 버려야 되는 이 사과를 왜 사는지를 모르지만 사겠다는 거예요. त्यो परमेश्वरले त्यो कुहिएको लगे पनि काम छैन, लगेर पनि फाल्ने त्यस्तो कुहिएको स्याउलाई किन किन्नु भयो? त्यो कुहिएको स्याउ जस्तो मलाई किन आफ्नो घरमा किन्नु भयो? 이거 눈물 나는 얘기예요. यो बडा अचम्मको कुरा हो। 우리가 하나님을 잘 섬기기 위해서는 하나님이 나를 구원하신 구원의 도리를 깊이 생각해 보는 것이 최고 지름길입니다. त्यो हामी परमेश्वरको सेवा गर्दाखेरि परमेश्वर मलाई किन उद्धार गर्नुभयो? उद्धार गर्नुको अर्थ उद्देश्य के हो? तपाईँ गहन अध्ययन गर्नु यो महत्त्वपूर्ण हो। 내가 내 자신을 봐도 얼마나 썩고 부패하고 가치가 없는가. म आफूले आफूलाई हेर्दा त म कति कुहिएको झुट बोल्ने कुनै अर्थ नभएको म मान्छे, 내가 얼마나 더럽고 가치가 없는가. म कति फोहोर कुनै मूल्य नभएको मान्छे, 여기 있는 대로 힘이 부패했다 썩었다 그랬죠. त्यस्तो कुहिएको 그런 나를 샀다고. त्यस्तो मलाई परमेश्वरले किन्नुभयो। 이것이 구원의 진리. यो चाहिँ उद्धारको सत्यता हो। 이것을 깨닫고 바울이나 하나님의 종들이 이걸 깨달았기 때문에 목숨 걸고
하나님을 섬긴 거예요. त्यो पावर अनि प्रभुका चेलाहरू दासहरू यो कुरा बुझेको कारणले उनीहरूले आफ्नो प्राणसम्म दिएर प्रभुको सेवा गरे प्राणसम्म दिने सुरु 그 गरे 속에다 뛰어들고 त्यो चक्कुले घोसिएर यसरी मारिए 죽음의 길에도 맞아 죽을 줄 알면서도 그 길을 가고 त्यो म यो बाटो गयो भने म मारिन्छु मलाई चुपिहाल्छ भने थाहा हुँदा पनि त्यो बाटो गए 인생이 다 망가져도 아낌없이 복음을 위해서 자기의 생애를 드린 거예요. आफ्नो जीवन कुनै मूल्य नराखिकन सुसंसारको लागि उहाँहरू हिँड्नु भयो 나이가 와도 내가 아무 가치가 없는데 म आफूले आफूलाई हेर्दा पनि कुनै मूल्य छैन 정말 썩은 몽따 다 썩어버린 사과인데 म साँच्चै कुहिएको एउटा स्याउ जस्तो 아무 쓸모가 없는데 मैले कुनै प्रयोग गर्न सक्दिनँ 어찌 나 같은 데를 샀는가? म जस्तोलाई कसरी परमेश्वरले किन्नु भयो 이것을 생각하면 우리 마음이 뜨거워지는 것이 यदि यो कुरा हामी विचार गर्छौँ भने हाम्रो मन तातो भएर आउँछ 여러분 감사가 되지 않습니까? के तपाईँहरू परमेश्वर धन्यवाद दिनुहुन्न यो कुरा बुझ्नुहुन्छ भने 마음이 뜨겁지 않습니까? तपाईँहरू मन तातो हुँदैन 우리가 게으르게 나태하게 되고 주저앉아 있을 그런 우리가 아닙니다. हामी त्यसै त्यो प्रभु अगाडि जाने योग्य काम त्यसो होइन 자 이제 고린도 전서 6장 19절을 보시겠습니다. हामी रोमी 6को 19 पद हेरौँ पहिलो कोरिन्थी 6को 19 고린도전서 6장 19절입니다. पहिलो कोरिन्थी 6को 19 पद तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हो यसकारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर 20절까지. 너희 몸은 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령이 전율하지 못하느냐. 너희는 값으로 산 것이 되었다. 너희 것이 아니라 값으로 산 것이 되었다. 너희 것이 아니고 값으로 산 것이 됐다. यो 20मा तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हो यसकारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर अब तिम्रो शरीर तिम्रो आफ्नो होइन 우리의 몸과 영혼을 값으로 샀다. परमेश्वरले हाम्रो शरीर अनि आत्मा पैसा तिरेर किन्नुभयो 사서 뭐 하려고 사셨을까? त्यसो परमेश्वरले किन किन्नुभयो होला परमेश्वरले किन किन्नुभयो 그러니까 값으로 샀다고 할 때에 사는 사람은 나 사과를 한 박스 샀어 이렇게 말했었던 사람이 कुनै मान्छेले भने मैले स्याउ एक बक्स किने एक बक्स स्याउ किने 너 사과 안 좋아하잖아 안 먹잖아 तर तिमी स्याउ मन पर्दैन नि 그런데 왜 샀어? त्यसो किन किन्यौ 그냥 샀어 त्यसै किने 그럼 뭐 어떻게 하려고? त्यो के गर्नलाई किने मन पराउँदैन त्यसो के कोलाई किने 그냥 샀어 त्यसै किने 아니 뭐 누구 주려고? कसैलाई दिनलाई 아니 그것도 아니 그냥 샀어 कसैलाई दिन होइन त्यसै किने 그 사람은 좀 이상한 사람 아닐까요? यो मान्छेको दिमाग ठिकै छ ठिक छ कि छैन छैन 이 사는 데는 목적이 있어요 त्यो हामीले किन्छौँ भने उद्देश्य छ खानको लागि दिनको लागि कि त रोक्नको लागि त्यो उद्देश्य छ 저 시계를 사면은 시계를 어디 걸어놔야 되겠다는 장소를 생각하고 시계를 사. हामीले घडी किन्छौँ घडी किन्छौँ भने यसलाई कहाँ झुन्डाएर समय गर्ने विचार गर्छौँ घडी किन्छौँ भने 핸드폰을 사서 장롱속에다 넣으려고 사는 사람은 없어요. त्यो ह्यान्डफोन किनेर दराजभित्र राख्ने मान्छे त कोही छैन 이걸 사용하기 위해서 사. यो चाहिँ प्रयोग गर्नका क्वालिटीमै यसरी लिएर हिँड्छौँ 그렇죠. हो कि होइन 그러니까 이것을 생각하면 야 하나님이 나를 샀다. हामी यो विचार गर्छौँ भने परमेश्वरले मलाई किन्नुभयो 대번에 생각나는 게 뭡니까? 뭐 하려고 나를 어디다 쓰려고 샀을까? मलाई कहाँ प्रयोग गर्न के गर्नको लागि परमेश्वर मलाई किन्नुभयो 어디다 쓰려고 샀을까? के को लागि 그래서 실제로 우리는 무엇인가 쓸모가 있고 쓸데가 있기 때문에 산 거예요. परमेश्वरले हामीलाई के प्रयोग गर्नको लागि कहीँ प्रयोग गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई किन्नुभयो 사도행전에 제가 그런 말씀을 좀 했던 것 같은데 베드로전서 2장 24절에 보면 यो पहिलो पत्र 2को 24 भएर पनि वचन बाँड्न जस्तो लाग्छ हाम्रो आयामा हेर्दैछ पहिलो पत्र 2को 24 परमेश्वरले हामीलाई किन किन्नुभयो हामी अध्ययन गर्दैछौँ 24절 पहिलो पत्र 2को 24
हामी पापका लेखी मरेर धार्मिकताका लेखी जियौँ भने उहाँले क्रुसमा आफ्नै क्रुसमा हाम्रो पाप बोक्नुभयो। उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयौ। 신이 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨습니다. उहाँ चाहिँ क्रुसमा टाङ्गिएर हामीलाई पापबाट बचाउनु भयो। 근데 담당하신 이는 그랬어요. 이는 त्यसैले यो हामीलाई बचाउनुको कारण 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하십니다. त्यसपछि 24 पहिलो भाग हामी पापका लेखी मरेर धार्मिकता लेखी जियौँ भने 이 세상 죄악에 대해서는 내가 죽어서 관심이 없어. 끝났어. 단절됐어. अब यो संसारको पापबाट म मरे, अब सिद्धियो, मसँग सम्बन्ध छैन। 이제 하나님의 의에 대해서는 내가 살게 하려 하십니다. अब म चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता निम्ति म जिउँछु। अब 그러니까 살았다고 하는 것은 의식 갖고 만지고 관심 갖고 그것을 그 관계 이게 공존하는 것을 얘기해요. त्यो हामी यहाँ जीवित भयो यसको अर्थ चाहिँ हामीले वास्ता गर्ने, सिक्ने, हुर्कने, बढ्ने, बाँच्यो यसको अर्थ चाहिँ यो। 그러니까 그 आबु지가 숨을 거뒀어요. 우리 아버지가 숨을 거뒀습니다. हाम्रो बुवा चाहिँ सास फेर्नु छोड्नु भयो। 돌아가셨어요. अब सासमा फेरि के भयो? मर्नु भयो। 그 말은 아버지는 자식들에 대해서 이 가족에 대해서 이제는 끝났다. 단절됐다는 것입니다. सास फेर्नु छोड्नु भयो। मर्नुभयो भने परिवार छोराछोरीसँग अब के भयो? सम्बन्ध टुट्यो। सम्बन्ध टुट्यो। 그래서 이제는 아버지가 아닙니다. अब चाहिँ बुवा होइन। 뭐라고 하죠? अब चाहिँ के हो? शिक्षे। 네, 아주 정답입니다. 정답이 똑똑하게 네, 똑똑해요. 그러니까 조금 전까지 라인 잘 사는 라인 말할 때는 아버지 부르는데 त्यो केही समय पहिला मर्नुभन्दा पहिला तिमी छोराछोरी झगडा नगर, राम्रोसँग जिउ भन्दा बच्चाहरू बाबा बाबा यसरी भन्थे। 예, 아버지가 딱 때리는. त्यसपछि तिमीहरू भन्दा सीमा। 그 다음부터는 시체를 이리 모셔라. त्यसपछि लास, अब लास उठाउन तयारी गर्नु पर्यो। लास उठाउन 시체가 되는 거예요. अब हामी चाहिँ लास उठाउँ। लास 가족과 단절이 됐어요. अब हामी परिवारसँग सम्बन्ध हाम्रो टुट्यो। 구원받은 자는 세상과 단절이 되고 यो जस्तै उद्धारमुक्ति पाएको मान्छे पनि संसारबाट सम्बन्ध टुट्यो। 구원받기 전에는 이 세상의 모든 일락과 쾌락과 세상의 부귀와 영화를 보고 살았지만 이제는 내가 이것과 죽었다. हामी उद्धार पाउनुभन्दा संसारको खाने, पिउने, खेल्ने यो रमाइलो गर्दै हामी जिएका थियौँ। जब हामीले उद्धार पायौँ, अब संसारबाट म अलग भएँ, संसारबाट म मरेँ। 그래서 이제 여기에 보게 되니까 그 신이 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하신 이유가 뭔가 봤더니 죄에 대하여는 죽고 의에 대하여 살게 하는 목적을 가지고 우리를 구원하셨다고. यो पहिलो पत्र 2को 24 मा हाम्रो प्रभु कृष्ण नागेर मर्नुको कारण के हो त? त्यो चाहिँ हामी पापका लेखी मरेर धार्मिकता लेखी जियौँ भने। 그냥 त्यसको लागि प्रभु कृष्ण नागेर मर्नुभयो। 그냥 구원 그 자체가 목적이 아니라는 거야. त्यो उद्धार आफैको त्यो उद्देश्य होइन। 그래서 우리를 이 죄에서 지옥에서 구원하신 것은 우리가 세상 죄에 대하여 이제는 단절하고 하나님의 영광에 살게 하는 목표를 가지고 우리를 하셨습니다. हामी त्यो पापको कारणले नरक जानुपर्ने मान्छेले उद्धार गर्नुको अर्थ चाहिँ अब चाहिँ हामी परमेश्वरको सन्तान भएर परमेश्वरको महिमाको लागि जिउनको लागि उद्धार गर्नुभयो। 세상 사람들은 뭐 하는 겁니까? 높은 데 출세하는 거예요. त्यो संसार मान्छेको जीवनको उद्देश्य चाहिँ के हो? बढ्दै गएर उच्च नेपालको प्रधानमन्त्री राजा हुने, 거짓말을 해서라도 झुटो बोलेर भए पनि, 다른 사람을 짓밟아서라도 अर्कोलाई पैतालेर दबाएर भए पनि, 자기 욕심을 채우고 आफ्नो त्यो लोभको भाँडो भरेर 남을 밀어내고 त्यो अरूलाई सबै पछि पारेर 내가 높이 올라가는 것이 म चाहिँ सबभन्दा माथि उच्च हुने, 출세하는 거예요. त्यो चाहिँ सफलता हो, संसारको सफलता। 그게 세상 사람들의 사주예요. यो चाहिँ संसारी मान्छेको जिउने उद्देश्य यही हो। 이제 구원받은 자는 그런 거 관심 없어집니다. तर उद्धारमुक्ति पाएको मान्छे त्यस्तो वास्ता गर्नु हुँदैन। 우리나라에 옛날에 나는 대통령이 되겠다는 꿈을 가진 청년이 있었어요. त्यो कोरियामा पहिला जवान हुँदाखेरि म कोरियाको राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने त्यो सपना बोकेको जवान थियो। 책상 앞에다가 자기 이름 김암계하고 대통령 써놓고
집 앞에 하면 아무튼 책상 앞에다가 आफ्नो 자기 이름 뒤에 आफ्नो टेबल अगाडि बोर्ड बनाएर रामशरण केसी नेपालको राष्ट्रपति यसरी लेखेको र उसको सपना नेपालको राष्ट्रपति हुने सपना थियो रामशरण 대통령 जस्तो टेबलमा ल्याएर दिउँसो हेर्दै राष्ट्रपति रामशरण यस्तो राष्ट्रपति हुनको लागि 근데 어느 날 예수님이 자기 때문에 죽었다는 걸 깨달았어. तर कुनै दिन प्रभु येशूस मेरो पापलाई मर्नुभयो थाहा पाए 그걸 뜯어가지고 쫙 찢었어. त्यसपछि त्यो पेपर च्याएर फाल्दिए 나는 이제 전도자다. अब म चाहिँ प्रचारक हो 전도자다. पछि अब म प्रचारक हो 그리스도인들은 멋진 사람들이에요. 이 क्रिस्चियनहरू यस्तो असल मान्छे हो क्रिस्चियन 세상 좋은 거 다 포기하고 त्यो संसारको असल कुराहरू छोडेर त्यागेर 주님 그 목적으로 우리를 구원하시는 거예요. किनकि परमेश्वर त्यो उद्देश्यले हामीलाई उद्धार 자, गर्नुभयो 근데 다른 얘기를 해봅시다. अब अर्को हामी कुरा गर्छौँ 구원은 받았는데, उद्धार त पाएको 구원 받았다고 하는데, उद्धार पाएपछि त भनेको 세상 사람들이 사는 대로, 사는 모양대로, 그냥 구원만 받았다고 하면서 세상적인 것을 쫓아가는 사람이 있다고 한다면, 어떻게 했어요? मलाई उद्धार त पाएको भने संसारी मान्छे जस्तै त्यस्तै गर्दै संसारी मान्छे पछाडि त्यस्तै हुन्छ के भयो 저는 그런 사람을 많이 봤는데, यस्तो मान्छे मैले धेरै देखेको छु 어쩌면 구원 안 받았을지도 모른다. 그렇게 त्यस्तो 생각해요. मान्छेलाई मैले चाहिँ सायद उद्धार नपाएको हुन पनि सक्छ त्यस्तो मान्छे 어떻게 उद्धार 구원 नपाएको हुन 받는, सक्छ 어떻게 구원받지 않는 저럴까? त्यो उद्धार पाएको मान्छे कसरी त्यसै गर्छ 그리고 두 번째 사람이 있습니다. त्यसपछि दोस्रो मान्छे छ 세상에다가 한 발 넣고, त्यो संसारमा एउटा खुट्टा राख्छ 주님 안에다가 한 발 넣고, त्यसपछि प्रभुमा अर्को खुट्टा राख्छ 양다리 걸치고 사는 사람. त्यसपछि संसार प्रभु 세상 친구들도 좋고, त्यो संसार पनि रमाइलो 교회 친구들도 좋고, चर्चको दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि रमाइलो 어찌되든 지옥은 안 가야 되니까 자기 쪽은 따라왔고, जे होस् म नरक त जाँदिनँ 천국 자기 쪽은 따라왔으니까 세상을 즐기자. म स्वर्ग जाने त टिकट पाइसकेँ अब संसारमा रमाऊ 이것은 아마 구원을 받았을 것 같은데 요즘은 매맞는 얘기했죠. 매는 받은 사람이에요. त्यो उद्धार त पाए जस्तो छ तर स्वर्गमा गएर पिटाइ खान्छ स्वर्गमा गएर पिटाइ खान्छ लडी छडी 여러분 이거 양다리 걸치지 말고 한 다리 떼. तपाईँ पनि दुई ठाउँबाट नराख्नुहोस् त्यो माथि गएर लट्ठिए खान्छ 내가 그리스도 함께 십자가에 못 박혔나니 त्यो गलाती 2को विषयमा यस्तो भने म प्रभु येशूको क्रुसमा टाँगिएर मरे 이제는 내가 사는 것이 아니오 내 안에 그리스도가 사실 것이라. अब म आफू जिउने होइन म भित्रमा प्रभु येशू ख्रीष्ट जिउनुहुन्छ 한국에 멋쟁이 어떤 형제가 있어요. त्यो कोरियामा एउटा एकदम ट्यालेन्ट 훌륭한. एकदमै प्रतिभाशाली एउटा जवान थियो कोरियामा 그가 구원을 받고 그리스도 안에서 이렇게 사는데 ऊ चाहिँ उद्धार पाएर प्रभु भित्र हुर्काउँदै थियो 큰 아들인데 ऊ चाहिँ ठुलो छोरा हो 재산을 나누잖아요. अब ठुलो छोरा भएपछि धन सम्पत्ति बाँड्नुपर्छ नि पैतृक सम्पत्ति 동생들 다 불러다가 त्यसपछि भाइहरू सबै बोलाएर 아버지 돌아가시고 재산을 다 동생들한테 다 줬어요. त्यो बुबा मरेपछि भएको सम्पत्ति सबै भाइहरूलाई बाँडिदियो आफूले नराखिन् सबै भाइहरू बाँडिदियो 형은 별로 잘 사는 건 아니야. फेरि त्यो दाजु त्यति धनी पनि जीवन जिएको पनि थिएन 뭐 가난해서 굶어 죽을 지경도 아니야. फेरि भोकै मर्ने जस्तो पनि थिएन 보통 직장 생활에서 사는 거 그냥 사는 사람. त्यो जागिर खाँदै सामान्य जीवन जिउँदै थिए 근데 너희들 다 나눠서 그냥 त्यो तर सबै भाइहरूलाई बाँडिदिए 동생들이 예수 안 믿는 사람들이었어요. त्यो भाइहरू चाहिँ प्रभुमा विश्वास नगर्नेहरू थिए 다 나눠줬어요. सबै बाँडिदिए भाइहरूलाई 여기는 얼마 가져가세요. भाइहरू भने दाजु तपाईँ पनि केही राख्नु 그럼 얼마 줄래? त्यसमा कति दिन छ 형도 이거 많이만큼 가져가야잖아요. दाइ पनि हामीले पाएछ त्यो लैजानु 그걸 받아가지고 그 동생들 중에서 더 가난한 동생한테 거기 딱 줘버렸어요. त्यसपछि त्यो भाइहरू लिएर भाइहरू बिचमा जुन भाइ कमजोर गरिबी थियो त्यो भाइलाई सबै दिए 동생들이 울었어요. त्यसपछि भाइहरू रोए 그리고 하나씩 형이 믿는 하나님을 온 가족이 믿었어요. त्यसपछि एउटा भाइ अर्को भाइ गर्दै सबै परिवारले प्रभु उनीहरूको जीवनको मूल्य कति हो एउटा हामी हेरौँ 시편 40 हामी विश्वासीको जीवनको मूल्य कति हो एउटा हेरौँ कि 시편 49편 7절 8절 भजन सङ्ग्रह 49 को 7 र 8 हाम्रो जीवनको मूल्य कति हामी हेर्दैछौँ भजन सङ्ग्रह 49 7절과 8절 7 र 8 पद 49
कुनै मानिसले मोल तिरेर अर्कालाई कदापि छुटाउन सक्दैन वा परमेश्वरलाई उसको जीवनको मोल त्यसले दिन सक्दैन। जीवनको मूल बहुमूल्य हुन्छ, कुनै भुक्तानी कहिले यथेष्ट हुँदैन। 돈으로 속전을 바칠 수 있어요. 속전이라는 것은 교도소에 있는 사람을 돈을 주고 사오는 것을 이야기합니다. यहाँ यो मोल तिरेर छुटाउने यो समय के प्रसङ्ग भने झेलखानामा भएको मान्छेलाई कति पैसा तिरेर छुटाउन सक्दैन। 죄값을 돈으로 갚고 이게 해결하는 걸 속전이라고 해요. मानव पापको मूल्य तिरेर छुटाउने त्यो चाहिँ छुटकारा हो। 근데 한 사람의 영혼을 위해서 속전을 바치지 못한다 그랬어요. एउटा आत्माको मूल्य हामी मोलतिर छुटाउन सक्दैनौँ। 왜냐하면은 거기 보니까 생명의 그 가치가 너무 귀하기 때문에 이 세상에 여기에 이 세상에 돈을 다 주고도 한 사람의 영혼을 살 수가 없다는 यो 뜻이죠. आत्मामा जीवनको मूल बहुमूल्य हुन्छ। त्यसैले संसारको सबै धन सम्पत्तिबाट एउटा मान्छेको आत्मा पनि हामीले बचाउन सक्दैनौँ। 그래서 생명의 구속이 너무 귀하여 돈을 이 지구상에 있는 모든 돈을 다 주고 한 사람을 살 수 있다 없다. यो जीवनको मूल बहुमूल्य हुन्छ, कुनै भुक्तानी यथेष्ट छैन। संसारको सबै धन सम्पत्तिबाट एउटा आत्मा हामीले बचाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सक्दैनौँ। 그래서 한 영혼이 천하보다도 귀하다고. त्यसैले एउटा आत्माको मूल्य चाहिँ यो सारा संसारभन्दा अनमोल हो। 근데 이 형은 그 돈 몇 푼 가지고 샥 나눠서 동생들 주고 동생들 영혼을 다 사버리잖아요. त्यो अघिको त्यो प्रतिभाशाली त्यो छोराको बारेमा मैले बताएँ। यो चाहिँ ती भाइहरूको जीवनको मूल्य थाहा पाएको कारणले पैतृक सम्पत्ति आफूले केही पनि नलिकन भाइहरूलाई सबै बाँडिदिए। त्यो कारणले भाइहरू सबै प्रोग्रेसिभ। 이게 정말 똑똑한 사람이에요. यो सबभन्दा ट्यालेन्ट, सबभन्दा चलाक मान्छे हो, बुद्धिमान चलाक मान्छे। 한 영혼의 가치가 이 지구 전체를 죽어도 못 사는 거예요. 한 영혼을. एउटा आत्माको मूल्य चाहिँ यो संसार सबै दिएर पनि किन्न सक्दैन। 그만한 가치가 있는 거예요. त्यति मूल्य छ एउटा आत्माको मूल्य। 그래서 우리가 하나님께서 우리를 사는데 무엇을 주고 샀죠? त्यसै परमेश्वरले हामीलाई किन्नुभयो, केद्वारा किन्नुभयो? 무엇을 주고 샀죠? केद्वारा? आफ्नो पुत्रद्वारा आदर 예수님을 통해 샀어요. प्रभु येशू ख्रिस्ट सजिलै। 그러니까 세상에 어떤 것으로도 우리를 죄값을 해결할 수가 없어요. किनकि संसारको कुनै कुराले हाम्रो पाप ज्याला तिर्न सक्दैन। 요즘에 교회 생활 좀 열심히 하고 또 뭐 헌금 좀 잘 내고 교회에서 목사님 시킨 대로 순종했다고 천국 가려고 생각하는 사람은 정신병자예요. अब हेर्नुहोस्, अहिले चर्च निरन्तर आउँदै, भेटी राम्रोसँग राख्दै, पास्टरको सबै मानेर स्वर्ग जान खोज्ने मान्छे सबभन्दा बिचारा हो, बिचारा। 말도 안 되는 त्यो कुरा मिल्दैन। 무엇을 주고 영혼을 삽니까? के दिएर तपाईँको आत्मालाई बचाउनुहुन्छ, किन्नुहुन्छ? 영영이 안 된다고 했잖아요. 속죄를 바치지 못한다 그랬어요. त्यो कुनै भुक्तानी कहिले यथेष्ट हुँदैन। 자 이제 생각을 해봅니다. त्यो हामी आज विचार गरौँ। 값이라고 하는 것은 누가 정합니까? 이 물건 가게 물건들이 있어요. 그 값을 정하는 건 पसलमा विभिन्न सामानहरू छ, माइक छ। यो माइकको मूल्य कसले राख्छ? 값을 누가 정하죠? कसले यसको माइकको मूल्य राख्छ? चुइनी 사장이 정하죠. 사장이 정한다고. त्यो मालिकले, मालिक 주인이 그거 얼마 주고 사는 거예요? यो पानी 100 रुपियाँ भनौँ, 1000원। 1,000원. 근데 사장이 여기다가 100만 원을 써놨어요. तर यो पानी बोतलमा साउजीले चाहिँ फेरि 1 लाख भनेर लेखेको छ। 사람들이 와가지고 이 100만 원! मान्छे आएर यो पानी 1 लाख? 100만 원? 1 लाख? 어째서 100만 원? कसरी 1 लाख? 100만 원? 1 लाख? 사장 마음대로 하는 거예요. त्यो साउजीको इच्छा अनुसार 주인 마음대로 하는 거예요. मालिकले आफ्नो इच्छा 하지도 안 받는 상관없어요. त्यो बेच्नु बिक्री होस् नहोस् 주인은 이것이 100만 원의 가치가 있다고 생각하기 때문에 한 거예요. मालिकले यसको मूल्य 1 लाख पर्छ भन्ने विचार गरेर राख्यो। 자, 근데 여기 놀라운 게 있어요. तर यहाँ एउटा अचम्मको कुरा छ। 여러분과 나를 그러니까 이건 100만 원짜리 또 하나 있는 이건 10만 원짜리 이건 만 원짜리 이건 5천 원짜리 이건 1,000 원짜리 이렇게 있어요. मसँग हालेको छ भने 1 लाखको 50,000को 20,000को 10,000 5,000को छ। विभिन्न सामानहरू छ। 그 값에 의해서 물건의 가치가 정해져요. त्यसपछि त्यो सामानको मूल्य यसको मूल्य अनुसार मूल्य राखिन्छ, मूल्य अनुसार हैन। 100만 원을 써놓으면 100만 원짜리가 되는 거예요.
भनौँ यसको 1 लाख हामी राख्छौँ भने 1 लाखको यो सामान हुन्छ। 사고 싶으면 100만 내라 이거예요. भनौँ किन्नु मन छ भने 1 लाख दिएर किन्नुहोस्। 그 10만 원짜리 त्यसपछि अर्को 10,000 पनि छ। 가치는 그 값에 의해서 가치가 정해집니다. त्यसपछि त्यो मूल्य यो सामानको मूल्य अनुसार यसको मूल्य हुने महत्त्व अनुसार मूल्य हुन्छ यसको। 여러분 학교에서 수학 시간에 배웠죠. तपाईँ स्कुलमा म्याथमेटिक्स पढ्नुहुन्छ, म्याथमेटिक्स 뭐뭇은 뭐뭇이다 하는데 이퀄이라고 하죠. इक्वेलको कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। 예? 그래서 3 प्लस 네. 2 प्लस 1 is 이 앞에 television 이 이퀄가 들어가잖아요. 그래서 이것은 이것도 똑같단 말이에요. त्यो इक्वेल भिजा इक्वेल हुन्छ हैन? 네가 이제 수학 용어 여기 뭐뭇은 뭐뭇이다. 가치가 값이 같다 이 말이에요. के बराबर इक्वेल गर्छ भने दुईटाको मूल्य बराबर हुन्छ। 그러니까 여러분과 나를 사기 위해서 값을 치렀는데 그게 예수요. तपाईँ र मलाई परमेश्वर किन्नको लागि त्यसको मूल्य चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हो। 그러면 예수하고 나하고 값이 같다는 얘기가 다르다는 얘기예요. त्यसो म र प्रभु येशूको मूल्य बराबर हो कि फरक हो? 같다는 얘기가 다르다는 얘기. थाहा भएन। 다르다고? फेरि भन्नु फेरि मलाई किन्नको लागि प्रभु येशू दिनुभयो। म इक्वेल प्रभु भनेपछि मूल्य बराबर हो कि होइन? म इक्वेल 잘 प्रभु। 들어보세요. फेरि राम्रोसँग बुझ्नु यो हो। 나를 사는데 예수를 줬어. मलाई किन्नको लागि प्रभु येशू दिनुभयो। 내 값은 예수야. त्यसो मेरो मूल्य चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हो। 이거 값은 100만 원. यसको मूल्य चाहिँ 1 लाख। 내 값은 예수. मेरो मूल्य प्रभु येशू ख्रीष्ट। 그럼 예수하고 나하고 같은 거예요, 다른 거예요? त्यसो म र प्रभु येशू बराबर हो कि फरक हो? इक्वेल 어? 똑같이. 이거로. 네. 하나님이 여러분과 나를 보시는 관점이 예수님을 주고 살 만한 가치가 있다고. त्यसो परमेश्वरले तपाईँ मलाई हेर्दाखेरि तपाईँ मलाई बचाउनको लागि प्रभुले क्रुसमा दिएर प्रभु येशूसँग बराबर बनाउनको लागि प्रभु येशूसँग बराबर बनाउनु 예수를 주고 나를 살 만한 가치가 있다고 말이에요. प्रभु येशूलाई मारेर मलाई बचाउने त्यो मूल्य परमेश्वरको नजरमा 엄청난 얘기입니다. यो चाहिँ एकदम ठुलो कुरा हो। 눈물 나는 얘기. यो बुझ्यो भने आँसु आउनुपर्छ। एउटा जेन्टलम्यान 그래서, मारिँदैछ। 그래서 지금 이것은 예수라는 값을 치르고 나를 사셨는데 예수님 말고 천사를 통해서도 안 되고 다른 어떤 걸 통해서도 안 돼요. किनकि मलाई बचाउनको लागि स्वर्गदूत दिएर पनि हुँदैन, अरू कोही दिए पनि हुँदैन, केवल प्रभु येशू कृष्णै दिनुपर्छ। प्रभु येशू दिएर परमेश्वरले मलाई बचाउनु भयो। 그러므로 त्यसैले 예수를 주고 나를 샀으면 परमेश्वरले येशूलाई मारेर मलाई किन्नुभयो भने 나를 왜 예수를 주고 샀는가? मलाई किन येशू दिएर मलाई किन किन्नुभयो? 무엇 때문인가? केको लागि किन्नुभयो? 내가 주님 앞에서 그만한 가치를 해야 할 책임과 의무가 있는 것이. त्यसैले म परमेश्वर अगाडि त्यति मेरो जिम्मेवारी दायित्व हुने हो। किन परमेश्वरले मलाई किनेर आफ्नो बनाउनु भयो भने त्यो बराबरको दायित्व जिम्मेवारी ममा छ। 우리는 여기에서 굉장히 당당하고 감사하고 큰 기쁨이 우리한테 넘쳐나고. हामी यसबाट यो बुझेर हामी भित्रमा साँचो खुसी आनन्द भरपुर हुनुपर्छ। 저는 청년 때에 내가 못났고 못생겼고 무식하고 무지하고 가난한 집에 살았고 가난한 집에 태어났고 정말 나는 형편없다는 생각을 했었어요. म चाहिँ जवान हुँदा प्रभु चिन्नुभन्दा पहिला जवान हुँदाखेरि गरिब परिवारमा हाइट पनि होचो, ह्यान्डसम सुन्दर पनि छैन, पढाइ पनि राम्रो छैन, म कहीँ परेको नहुने यस्तो डल्ले यस्तो मैले विचार गरेको थिएँ। 전 남자보다 키도 작고 म चाहिँ हाइट पनि कम छ, 또 몸도 약해가지고 शरीर पनि कमजोर छ, 학교를 1년 늦게 들어갔어요. फेरि त्यो शरीर कमजोर भएर स्कुल पनि 1 वर्ष ढिलो गयो। 그래가지고 내 동생들 되는 나이 또냐고 공부를 했어 같이. म चाहिँ 1 वर्ष अगाडि जानुपर्छ मेरो भाइहरूको सँग पढेको शरीर कमजोर भयो। 그래가지고 늘 나는 그 내가 나에 대해서 항상 자학하는 이런 마음이 있었어요. म चाहिँ सधैँ आफूतर्फमा एकदमै निराश, यस्तो हताश त्यस्तो मन थियो पहिला। 나는 왜 이렇게 형편없을까? म चाहिँ किन यस्तो कुनै राम्रो केही पनि छैन, किन यस्तो भयो? 왜 이렇게 못났을까? म यसरी किन ट्यालेन्ट सुन्दर हुन सकिनँ? 왜 이렇게 여러 가지로 부족할까? ममा विभिन्न कमजोरी किन छ? 사람들 앞에 이렇게 잘 나가지도 못했어요. म चाहिँ मान्छेहरू अगाडि राम्रोसँग कुरा गर्न पनि सक्दैन थिएँ। 말도 잘 못하고. कुरा गर्न पनि सक्दैन थिएँ, यसो अगाडि गएर केही काम गर्न पनि सक्दैन थिएँ। 다른 사람들은 나보고 말 못한다고 안 해요. 근데 내가 생각할 때 나는 말 못하고. 지금도 그래요. 지금도 제가 말을 못한다고 생각합니다. म अहिले पनि म आफूले हेर्दा म राम्रो बोल्न आउँदैन।
그래서 참 나는 이게 가치도 없고 형편없는데 मसँग कुनै मूल्य नभएको कुनै परिस्थिति राम्रो केही पनि नभएको यस्तो मान्छे 어찌 주님이 나를 구원하셨습니까? कसरी प्रभुले मलाई उद्धार गर्नुभयो 무엇 때문에 구원하셨습니까? प्रभुले के को लागि मलाई उद्धार गर्नुभयो 이런 그 마음에 뜨거운 마음이 늘 있었어요. त्यसपछि मेरो पनि तातो भएर आयो तातो भएर 네, 그래서 주님께서 정말 나같이 못나고 부족한 나를 구원하셨는데 प्रभुले म जस्तो कुनै ट्यालेन्ट पनि छैन कुनै सिप पनि त्यस्तो नभएर उद्धार गर्नुभयो 그래서 이제 주님께 물어보는 거예요. म त्यसो मैले प्रभुलाई सोधेँ 왜 나를 구원하셨습니까? प्रभु मलाई किन उद्धार गर्नुभयो 어디다 쓰려고 하셨습니까? कहाँ प्रयोग गर्नको लागि 이게 물어봤어요. मैले प्रभुलाई सोधेँ 그런데 주님께서 저를 복음을 위해서 내려를 쓰겠다. 그러면서 त्यसपछि प्रभुले मलाई भने तिमी म सुसमाचार सुनाउनको लागि प्रयोग गर्छु भने उत्तर दिनुभयो सुसमाचार सुनाउन 이제 저는 나는 전심으로 일하는 것이 복음을 전하는 것이 나는 자격이 없다 생각을 하고 있었는데 주님께서 시편 78편 9절 말씀 중에서 항상 나팔을 불어라 그 말씀을 주셨어요. 항상 나팔을 불어라. म चाहिँ सुसमाचार सुनाउन योग्य फुल टाइममा काम गर्न योग्य छैन जस्तो मैले विचार गरेको थिएँ तर भजन सङ्ग्रह पुस्तकमा सधैँ तुरै बजाऊ यो वचन आउँछ 복음을 전하라. सधैँ तुरै बजाऊ 항상 सुसमाचार 복음을 सुनाऊ 항상 복음을 전하라. सधैँ सुसमाचार सुनाऊ 이 복음 전하는 전도자 이야기합니다. यो चाहिँ सुसमाचार सुनाउने प्रचारकको काम भनिएको छ 그래서 하나님이 나보고 전도하라, 전도자로 항상 나팔을 불어라 이 말씀을 주셨어요. त्यसपछि प्रभुले मलाई तिमी चाहिँ सधैँ तुरै बजाउने सुसमाचार सुनाउने काम गरेको काम प्रभुले मलाई दिनुभयो 그래도 내가 자신이 없어서 멈칫멈칫하고 자신감이 없어서 이렇게 했어요. म चाहिँ सुसमाचार काम रोक्नुपर्छ कि कस्तो विचार गर्दै थिएँ 그랬더니 또 주님이 역대하 11장 6절 말씀을 통해서 이 제사장 분하와 야하시를 여기 16장 말씀 중에서 한번 찾아보시겠습니다. 역대하 16장 6절 पहिलो इतिहास 16 पहिलो इतिहास 16 को 예, 6절 6पद पहिलो इतिहास 16 को 이게 항상 나팔을 불이라는 말씀이에요. 16 छ अनि परमेश्वरको करारको सन्दुकको अघि निरन्तर पुरै बजाउन बनायक र याहासेल पुजारीहरू नियुक्त भएका थिए यहाँ चाहिँ निरन्तर पुरै बजाउन 항상 하나님 앞에서 나팔을 불어라 이 말씀을 주셨어요. यो सधैँ परमेश्वर अगाडि पुरै बजाऊ 나보고 전도라고 하신 거예요. यो चाहिँ सुसमाचार सुनाऊ 근데 내가 주님 앞에서 무엇을 하리까 하고 계속 물어볼 때 주님 이 말씀 하신 거예요. म चाहिँ के को लागि बोलाउनु भयो भने सधैँ प्रभुले सोधेँ प्रभुले सधैँ यो वचन दिनुहुन्छ 나를 모자라고 부족한 나를 왜 구원했습니까? 내가 무엇을 하리까 하고 물어볼 때 이 말씀 주셨어요. म चाहिँ दुर्बल कमजोर यस्तो मान्छेलाई किन बोलाउनु भयो भने पटक पटक सोधेँ भने परमेश्वर यही तुरै बजाउन 그런데도 제가 निरन्तर तुरै बजाउन 담대함이 없었어요. त्यो चाहिँ म साहस गर्न सकेको थिएन 그럴 때 또 두 번째 주님 말씀하신 역대하 16장 6절 त्यसपछि अर्को दोस्रो फेरि प्रभुले दिनुभयो 그만 여기다 16장 6절 봤죠? 네. 죄송합니다. 10편 78편 6절. अब हामी फेरि दोस्रो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 10편 78편 9절입니다. 78 को 9 पद दोस्रो वचन यो दिनुभयो 78 को 9 पद दोस्रो वचन परमेश्वरले मलाई दिनुभयो एफ्राइमका मानिसहरू धनुले सुसज्जित थिए तर लडाईँको दिनमा तिनीहरूले पिठो फर्काए 역대하 16장 죄송합니다. 여기 지금 이거는 시편 78장 78편 9절. 금방 18편 9절에 9절 읽었습니다. 읽었죠? 네. 에브라임 자손은 네. 화류가 주면 병기를 가져들아 전쟁의 날에 물러갔구나 이 말씀이죠. एफ्राइमका मानिसहरू धनुले सुसज्जित थिए तर लडाईँको दिनमा तिनीहरूले पिठ्यू फर्काए 그러니까 나팔을 부르라고 하는 말씀을 주시는데도 제가 용기가 없어서 민정하고 있을 때에 여기 이 말씀 여기 보니까 전쟁의 날 화류가 주면 병기를 가져오는데 전쟁할 준비가 됐는데 전쟁을 물러갔다 하는 말씀. यसको अर्थ के छ भने
यो एफ्राइमको मान्छे धनी र सुसज्जित भने परमेश्वरले निरन्तर तुरै बजाऊ भन्ने वचन दिनुभयो र पनि म यो दोस्रो भाग लडाइँको दिनमा तिनीहरूले पिठो फर्काए निरन्तर बजाऊ तुरै बजाऊ भने परमेश्वर दिनुभएको तर म नबजाइकन पछाडि पछाडि फर्कन्थे 제가 이 말씀을 받고 난 뒤에 जब मैले यो वचन पाएपछि 즉시 순종하고 त्यसपछि तुरुन्तै लागू गरेर 거제도라는 성으로 복음을 전하러 갔습니다. त्यसपछि खजे यो किम्ब्याङ दाजु सेतो पापल उहाँको सहरमा गएर सुसमाचार सुनाउन सुरु गर्नुभयो 제가 이제 거기서 얼마 있다가 떠났는데 지금은 거제도 교회 큰 교회가 되어 있습니다. अहिले त्यो खजे मण्डली किम्ब्याङ दाजु सेतो पापल उहाँको मण्डली ठुलो सब सुरु उहाँले गर्नुभएको यो वचन पाएपछि गरेर सुरु गरेर कति समयपछि त्यहाँ छोडेर अरू ठाउँमा जानुभयो 큰 예배당에 한 250명 이제 모이는 교회가 되어 있습니다. त्यो मण्डली अहिले 250 भेला हुने मण्डली छ खजे मण्डली 이 하나님께서 자 이 말씀을 정리해 보면 예수는 범죄를 내어줌이 됐단 말은 하나님께서 예수님을 내어주고 나를 살 때는 하나님의 프로그램이 있고 하나님의 계획이 있고 하나님의 어떤 뜻이 있다 이 말이에요. त्यो हामी अपराधलाई बचाउनको लागि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र दिनुभयो यसो दिनुभयो त्यसमा चाहिँ त्यसो दिनुभयो भने परमेश्वरको आफ्नो प्रोग्राम छ योजना छ तरिका छ आफ्नो प्रोग्राम अनुसार हामीलाई प्रयोग गर्नको लागि यसो दिनुभएको 내가 나를 볼 때는 아무 쓸모없는 사람 같고 별거 아닌 사람 같지만은 म आफूले आफूलाई हेर्दा त कुनै मूल्यको कुनै अर्थ नभए जस्तो त देखिन्छु 그것은 내가 나를 볼 때 이야기고 यो चाहिँ मैले आफूलाई हेर्दाखेरि 하나님께서 나를 보는 관점은 다르다. तर परमेश्वरले मलाई हेर्ने दृष्टि चाहिँ फरक छ 하나님이 실수하신 리가 없어요. परमेश्वरमा कुनै असम्भव छैन 하나님이 잘못하신 리가 없어요. किनकि परमेश्वर कुनै गल्ती पनि गर्नुहुन्न 사람은 물건을 사놓고 아이고 잘못 샀다 이거 괜히 샀네 그렇게 할 수 있어요. मान्छे चाहिँ कपडा कोट किन्यो भने अलिक छोटो व्यक्ति किने जस्तो हामी विचार गर्छौँ 그러나 하나님은 그렇지 않습니다. तर परमेश्वर त्यसो गर्नुहुन्न 여러분을 사는 데 있어서 여러분을 구원하는 데 있어서 후회하시지 않는다고 이렇게 나와 있어요. तपाईहरुलाई उद्धारमुक्ति गरेमा परमेश्वर कहिले पनि पछुताउनुहुन्न 하나님 반드시 परमेश्वर निश्चित रूपमा 하나님의 약속을 지키고 그 우리를 산 값을 치른 가치를 이루실 것, 목적을 이루실 것입니다. परमेश्वर निश्चित रूपमा जुन प्रतिज्ञा हामीमा गर्नुभएको छ त्यो प्रतिज्ञा निश्चित रूपमा पुरा गर्नुहुन्छ जुन मूल्यतिर हामीलाई किन्नुभयो त्यो पुरा गर्नुहुन्छ 근데 여기 한 가지 중요한 게 있어요. यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ 우리들의 질문이 필요합니다. 우리들의 질문이 필요하다. त्यो हामीमा यस्तो प्रश्न चाहिन्छ प्रश्न 하나님은 그냥 로봇 같이 우리를 이게 막 사용하라고 이런 물건 같이 이런 의자 같이 생각 없고 생명 없는 의자 같이 우리를 취급하지 않으셨어요. परमेश्वर हामीलाई कुनै रोबोट जस्तो त्यसै चल्ने जसै फिक्स त्यसै चल्थ्यो यो बेन्च जस्तो त्यसै बस्ने सास पनि नफेरि त्यस्तो गर्न बोलाउनु भएको होइन 단적 그 말씀드립니다. म फेरि बताउँछु 오늘 이 말씀을 듣고 우리 중에 누군가가 당장 하나님 앞에서 무릎 꿇고 기도하고 이제 내가 금년 안에 저 모임 없는 곳으로 우리 가족과 함께 전도하러 가겠습니다 하고 나서면 하나님 그와 함께 하십니다. फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु कि आज यो वचन तपाईँहरू सुनेर हामी बिचमा कोही कुनै ठाउँमा मेरो आफन्तहरू त्यहाँ मण्डली पनि छैन त्यहाँ गएर म सुसमाचार सुनाउँछु अनि त्यसको लागि घुँडा टेकेर हामी गरेर हामी त्यहाँ जान्छौँ भने परमेश्वर हामीसँग सँगै जानुहुन्छ त्यहाँ 중요한 것은 깨달은 자의 고백을 깨달은 자의 소원을 주님 원하십니다. त्यो हामीले कुरा बुझेर स्वीकार गरेको त्यस्तो स्वीकार परमेश्वर चाहनुहुन्छ 말씀을 드린 대로 썩은 사과를 사는 사람이 없는데 अघि हामीले हेऱ्यौँ कुहिएको स्याउ किन्ने त कोही छैन 아무리 봐도 나는 다른 사람들에 비해서 썩은 사과인데 म जसले हेरे पनि म अरू मान्छेभन्दा म त कुहिएको मान्छे जस्तै छु 쓸모가 없는데 म कुनै परेको फेर्न नसक्ने 별 볼 일 없는데 ममा कुनै काम नभएको 하나님이 나를 부르셨다면 मानव परमेश्वर मलाई देखाउनु भयो 목적이 있을 것이다. कसरी परमेश्वरमा देखेर मलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ 그러므로 하나님 나를 왜 불렀습니까? परमेश्वर मलाई किन बोलाउनु भयो 어디다 쓰실 겁니까? कहाँ परमेश्वर मलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ 무엇을 해야겠습니까? म कहाँ जाऊ 그런 질문을 통해서 यस्तो प्रश्नद्वारा 내가 움직이고 पहिला म चल्नुपर्छ 하나님이 움직이는 것입니다. जब म चल्छु भने त्यसै परमेश्वर पनि हामीसँग सँगै चल्नुहुन्छ 이것은 우리 교회를 개척하러 가고 일하는 그뿐만이 아닙니다. यो चाहिँ कहीँ गएर मण्डली स्थापना गर्ने काम मात्र होइन 한국에서 어떤 형제가 아마 내가 여기 와서 오래전에 그런 얘기 했을지 모르겠는데 한국의 어떤 형제가 성경을 보면서 무릎 꿇고 울었어요. मैले पहिला आउँदै कुरा भनेको पनि हुन सक्छु कोरियामा एउटा कुनै भाइ बाइबल यसरी पढ्दाखेरि घोडा टेकेर रोए 그가 깨달은 게 뭐냐면
썩은 사과 같은 나를 구원하셨다는 깨달았어. उसले थाहा पाएको चाहिँ कुहिएको स्याउ जस्तो मलाई बचाउनु भयो। 하나님이 나 같은 것을 이렇게 불렀다. परमेश्वरले म जस्तोलाई बोलाउनु भयो। 나는 아무리 봐도 착한 게 없고 선한 게 없는데, म चाहिँ जसरी हेर्छु भने पनि असल कुरा केही पनि छैन। म कुहिएको स्याउ जस्तो। 남보다 나은 게 없는데 अरूभन्दा कुनै असल कुरा ममा छैन। 도대체 하나님 나를 왜 불렀을까? परमेश्वरले किन मलाई बोलाउनु भयो? 내가 근데 왜 이렇게 육신적으로만 사는가? किन म यसरी शारीरिक इच्छा अनुसार मात्र जिउँदैछु? 주님 내가 지금 무엇을 할 수 있습니까? प्रभु के गर्न सक्छु कि? 하면서 무릎 꿇고 울었어요. यसरी घुँडा टेकेर उनी रोए। 밤새도록 이틀 3일 울었어요. त्यो रातभरि घुँडा टेकेर रोए। 그러면서 울다가 성경 보고 성경 보다 울고 그랬다고. त्यसपछि रुँदै बाइबल पढ्दै रुँदै निरन्तर यसरी गरे। 성경을 읽다가 한 가지 딱 신약 성경 꽂히는 त्यसपछि 성경. बाइबल पढ्दा एउटा कुरा उनले थाहा पाए। 과부가 엽전 2랫돈을 생활비 전부를 넣느니라. 그 말씀이 생각이 나. एउटा विधवाले उसँग भएको सम्पूर्ण सम्पत्ति 2 सिक्का भेटिहाले। यो पढ्दा 제가 이 말씀을 이번에 와서 했었는지는 모르겠어요. 근데 यसबाट मैले वचन भने कि भने म थाहा छैन। 정말 너무 나도 충격을 받는 말씀이라 자기 얘기하는 거예요. यो विधवासँग भएको त्यो 2 सिक्का सबै भेटेकोसँग हालेको त्यो पढ्दा मलाई पनि च्यालेन्ज छ त्यो वचन। 그러니까 밥을 먹어도 생활비 전부를 넣느니라 이 생각이 나. हामी खाना खाए पनि हामी सबै भेटिएपछि हाल्यौँ भन्छौँ यसो भन्दैन। 길을 गा도 생활비 전부를 넣느니라. म बाटो हिँड्दाखेरि पनि मसँग भएको सबै हामी भेटिहाल्यौँ। 늘 마음속에 울었다. त्यो सधैँ मनबाट यसरी रोयो। 하나님 앞에서 자기 가치를 깨달으니까 그게 보이는 거예요. त्यो परमेश्वर अगाडि आफ्नो मूल्य थाहा पाएपछि मान्छे त्यसरी गर्छ। 그래서 하나님 앞에 월급을 다 가지고 다 갖다 드려버렸다는 거예요. त्यसपछि उसले तलब बुझेपछि सबै तलब भेटिहाल्यो। 그리고 하나님 나 이제 없습니다. 나 굶어 죽습니다. प्रभु म त सब भेटेँ मसँग केही छैन प्रभु म त भोकै मर्छु। 그래도 말씀대로 나는 했습니다. तर मैले वचनअनुसार गरेँ। 말씀대로 했다니까요. मैले वचनअनुसार गरेको 그가 다니던 직장 5년 전에 그만둔 직장에서 연락이 왔어요. त्यसपछि उसले 5 वर्ष पहिला जागिर छोडेको त्यो कामबाट खबर आयो, फोन आयो। 퇴직금 정산이 잘못됐다. त्यो 5 वर्ष पहिला काम छोडेको, काम छोड्दाखेरि विभिन्न भत्ताहरू के हुन्छ सञ्चय कोष रकम चाहिँ पहिला त लिएको तर पहिला हिसाब गर्दा मिस्टेक भएछ, अरू बाँकी रकम चाहिँ लिँदा आउनु भनेर फोन आयो। 빨리 와서 사인하고 돈까지 가라. छिटो आएर साइन गरेर 5 वर्ष पहिला छोडेको कामको पाउनुपर्ने सुविधाहरू लिनु भनेर फोन आयो। 자기 한 달 월급보다 10배도 넘는 돈 받아. त्यो आफ्नो 1 महिनाको तलबभन्दा पनि 10 गुणा बढी पैसा आयो। 그 얘기 그 본인에게 내가 직접 들었어요. त्यो व्यक्तिले प्रत्यक्ष भनेको मैले सुनेको। 우리가 깨달은 대로 인도하시더라. हामीले यसरी बुझ्छौँ भने परमेश्वर त्यसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ। 나는 왜 이렇게 못났는가? म किन यसरी राम्रो छैन? 맨날 하나님 말씀 듣기는 듣는데 सधैँ परमेश्वर वचन सुन्न त सुन्छु, 깨닫긴 하는데 बुझ्न बुझ्दिनँ। 그 말이 맞다 감동은 되는데 त्यो वचन सुनेमा यो त छिटै भने प्रेरणा पाए जस्तो नै हुन्छ। 하나님 말씀 놀랍다 하는 것을 인정은 하는데 परमेश्वर वचन एकदम राम्रो भनेर मान्यता पनि दिन्छौँ। 왜 나는 행하는 것이 없는가? तर हामी के हामी गर्न सक्दैनौँ? किन? 말씀을 듣고도 행하는 것이 없는가? हामी परमेश्वर वचन सुनेर पनि के लागू गर्दैनौँ? 도대체 나는 뭔가? त्यसो म चाहिँ के हो? 나는 의식하는 자인가? त्यसो म शङ्का गर्ने हो कि? 난 썩은 사과 같은 나를 구원하셨는데 त्यो कुहिएको स्याउ जस्तोले मलाई प्रभुले बचाउनु भयो। 하나님 내가 필요하다고 부르셨는데 परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भयो। 누가 여러 날그 주님 앞에서 고민하고 고민했던 거예요. हामी पनि यसरी परमेश्वर अगाडि प्रत्येक दिन सोध्नुपर्छ, परमेश्वरसँग सोध्नुपर्छ। 그리고 그가 주님 알았습니다. 과부 역전 생활비 전부를 넣느니라 그 말씀을 파악하면서 알았습니다고 대답을 했다는 거예요. त्यो विधवाले आफ्नो सबै भेटेकोसँग हाले, ओ प्रभु ठिक छ भने 그리고 यसरी 그냥 월급 타가지고 다 넣어버리고 त्यसपछि तलब आएपछि तलब सबै भेटेकोसँग हालिदिए। 하나님 나를 굶겨 죽이는가 아니면 परमेश्वरलाई 아닌가 भोकै मार्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ कि? 근데 안 굶겨 तर 죽였다니까요. परमेश्वर भोकै मार्नु भएन। 제가 그 간증을 직접 들으면서 त्यो गवाई मैले प्रत्यक्ष सुनेर 제가 굉장히 부끄러웠어요. त्यसपछि मलाई एकदमै शर्म लाग्यो। 여러분 तपाईँहरू पनि 우리 저기 요한 계시록 1장에 있는 말씀 한번 볼까요? हामी प्रकाश 1बाट हामी हेरौँ। प्रकाशको पुस्तक 1 अध्याय 2절 1장 3절 1को 3 पद। त्यो धन्य हो जसले अगमडेका यी वचनहरू उच्च स्वरले पाठ गर्छ र धन्य हुन् तिनीहरू जसले सुन्दछन् र त्यहाँ लेखिएको कुरा पालन गर्छन् किनकि समय नजिक छ। 이 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그
그 가운데 기록하는 것을 지키는 자들이 복이. यहाँ चाहिँ तिनवटा कुरा हुन्छ एउटा चाहिँ पाठ गर्ने धन्य हुन् त्यसपछि सुन्ने धन्य हुन् त्यसपछि पालन गर्ने वचन पालन गर्ने 지키는 자가 복이 있다. त्यो पालन गर्दछ त्यो चाहिँ धन्यको हो। 여러분 그 주님 앞에서 그 말씀 주시고 정말 기도하고 하나님의 말씀을 진지하게 받고 그 말씀대로 살아보시는 행동을 하는 그것을 여러분 체험을 해보십시오. तपाईँहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन यसो अध्ययन गरेर गहन मनन गरेर वचन अनुसार जिएर वचन आफ्नो बनाएको त्यस्तो अनुभव एउटा गर्नुहोस् वचन अनुसार जिएको अनुभव गर्नुहोस्। 우리 커픈 교회에 그런 이제 말씀을 듣고 말씀을 여기 있는 대로 말씀을 듣고 이 말씀을 듣는 자와 그 가운데 기록하는 것을 지키는 자가 복이 있다고 했죠. हामी कपन मन्दिरको सन्दर्भ तपाईँहरू वचन यसरी सुनेर त्यसपछि पालन गर्ने पालन गर्ने मान्छे धन्यको हो। 지키는 자가 복이 있다고 했어요. त्यो वचन पालन गर्ने धन्यको हो। 전도에 관해서도 그렇고 전도에 관해서도 그렇고 전도에 सुसमाचार सुनाउने सम्बन्धमा पनि 또 우리 헌신에 관해서도 그렇고 हामी यसरी अर्पण गर्ने सम्बन्धमा पनि 또 여러 가지 우리 삶에 있어도 그렇고 हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि 인격적인 것도 그래요. हाम्रो व्यक्तित्वमा पनि 자, 보세요. 로마서 16장에 무난하다는 말씀이 많이 나옵니다. यो 무난하다. रोमी 16मा हेर्नुहुन्छ भने अभिवादन धेरै आउँछ रोमी 16 अध्यायमा 누구에게 무난하라. कसलाई अभिवादन कसलाई अभिवादन 그럼 여러분이 그런 말씀을 읽다가 무난하라고 그랬는데 지난번에 저 사고 나서 아픈 형님이 괜찮은가 이렇게 전화해서 물어보면은 그냥 그런 굉장히 기뻐할 거예요. भनौँ एकले अभिवादन गरेर केही समय पहिला एक्सिडेन्ट भएर कोही मरेको थियो अथवा चोट लागेको थियो त्यो परिवार आइ फोन गर्छौँ भने खुसी आनन्द हुन्छ। 이게 그 자매님이 요즘에 그 직장 다니다가 그만두는데 많이 어렵다는데 어쩐가 하고 물어보고 त्यसपछि कुनै भाइ त्यो जागिर छोडेर अहिले अप्ठ्यारो छ कस्तो छ कि भने यसरी हामी फोन गरेर कस्तो छ यसरी फोन गर्छौँ भने 사랑은 이런 거예요. त्यसरी प्रेम चाहिँ यस्तो प्रेम। 그러니까 아까 썩은 사과 같은 나를 구원하신 주님을 썩은 사과 같은 나를 사주신 주님을 생각하면 이런 것들이 할 수 있는 거예요. 겸손히. त्यो कुहेको स्याउ जस्तो मलाई प्रभुले उद्धार गर्नुभयो बचाउनु भयो। यो यसरी हामी विचार गर्छौँ भने यी कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। 그래서 하나님께서 우리 말씀을 듣고 지키는 자가 복이다. 지키는 자는 하나님의 뜻에 합당한 열매를 맺는 거예요. त्यो यहाँ वचन सुन्छ त्यो धन्यको त्यसपछि पालन गर्छ झन् धन्यको। परमेश्वरले हामी सुनेर पालन गर्नको लागि यसरी उद्धारवृत्ति गर्नुभयो। 저는 우리 신방전도에 지금 한국에서 신방전도라고 집집마다 다니면서 전도하는 거기 이제 계좌에 헌금들이 들어와요. त्यो कोरियामा चाहिँ विभिन्न गाउँहरू प्रत्येक घर सुसमाचार भन्ने हामीले पत्रिका बाँडे जस्तै त्यस्तै घरमा यसरी पर्चा बाँड्ने त्यो काम गर्छौँ। त्यो कामको लागि भेटी आउँछ। 근데 어떨 때 보면요 5,000원을 헌금하는 사람이 있어요. 우리나라에서 5,000원은 작은 돈이거든요. पहिले चाहिँ कुनै चाहिँ कोरियाको 500 रुपियाँ भेटी आउँछ। त्यो घरमा सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि 500 रुपियाँ आउँछ। 내가 그것을 이렇게 쳐다보고 있으면 아마 초등학교 3학년이나 4학년, 5학년 이런 중학교 이런 애들이 엄마한테 욕을 해가지고 조금 흥분을 것 त्यसो भने मैले त्यो 500 रुपियाँ हेर्छु त्यो मेसेज आउँछ होइन यसो हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ कुनै बच्चा आमाबाट पकेट मनी पाएको बुवाबाट पकेट मनी पाएको त्यो राख्यो होला त्यो पठायो। 근데 하나님 아버지 얼마나 기뻐하시겠어요. त्यो सानो बच्चाले परमेश्वरको कामको सुसमाचार प्रचारको लागि त्यसरी भेटी पठाउँछ भने पिता परमेश्वर कति खुसी हुनुहुन्छ। 제가 그것을 볼 때 마음이 뜨겁고 야 이런 어린 아이가 자기 용돈에서 조금 떼어드린 경험을 했구나 이거 생각할 때 마음이 म चाहिँ 뜨겁고 त्यो रमेश्वर हेरेपछि कुनै बच्चाले आफ्नो पकेट मनीबाट यसरी भेटी राख्यो त्यसो मेरो मन तातो हुन्छ त्यो मन खुसी हुन्छ। 순교에 관해서 한국 교회에서 일어났던 기적에 대한 하나님 말씀드리고 마치겠습니다. त्यो कोरियामा यसरी क्रिस्चियनिटी विकास विस्तार हुने सम्बन्धमा एउटा नमुना भनेर म सिद्धाउन चाहन्छु। 내가 어린아이고 볼품없는 아이인데 하나님이 나를 구원해 주다는 굉장히 마음이 뜨거운
초등학생이 있었어요. त्यो एउटा बालक चाहिँ म कुनै काम नगर्ने मान्छे परमेश्वरले यसरी प्रेम गरेर मलाई उद्धार मुक्ति गर्नुभयो भने एउटा सानो बालक थियो 초등학교 4학년인가 된다고. सानो कति हो 4 कक्षामा पढ्ने 4 कक्षामा बच्चा परमेश्वरको प्रेमप्रति कृतज्ञ आभारी भयो 근데 그 학생이 어느 날 하나님 앞에 간절히 기도하면서 우리도 넓은 예배당에서 섬겨야 되는데 하나님 예배당을 주십시오 기도하고 있었어요. त्यो 4 कक्षामा पढ्ने त्यो बालक चाहिँ पिता परमेश्वर हामी पनि ठुलो मण्डली भयो भने हामी आराधना गर्नुपर्छ हामीले ठुलो आराधना गर्ने हल दिनुहोस् चर्च दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरे 근데 그 얘기 하나님이 그러면 예배당 올라오면 너부터 네가 하나님 앞에 뭘 드려야지 그 달라고만 기도하면 되겠느냐 그런 마음이 어린아이 त्यो 4 कक्षामा पढ्ने त्यो बच्चा 4 कक्षा पढ्ने कति वर्ष 10 वर्ष 9-10 वर्ष भनौँ 9-10 वर्षको बच्चालाई फेरि परमेश्वर भन्नुभयो तिम्रो ठुलो हल यस्तो चर्च आयो भने तिमीबाट सुरु गर्नुपर्छ तिमी केही दिनुपर्छ नि तिमी कति गर्छौ के गर्छौ भने परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो बालकको मनमा 기도하다가 그가 이 생각을 하니까 त्यसपछि प्रार्थना गरेर शान्तसित विचार गर्यो 자기가 태어날 때부터 이렇게 자기에게 어린아이에게 뭐 방문하는 사람들이 돈 조금씩 이렇게 용돈 주잖아요. 그걸 부모가 다 모아놓은 게 있어. त्यो चाहिँ जन्मेदेखिएर त्यो कोही आयो भने यसरी छोरीछोरी पकेट मार्न दिन्छ नि आफन्तहरूले त्यस्तो खुतुर्की एउटा बुवा आमाले जम्मा एउटा खुतुर्की जस्तो थियो जन्मेदेखि उसको जम्मा भएको पैसा त्यहाँ थियो 그러니까 이제 그 아이는 초등학교 10살이거든요. अहिले 10 वर्षको भयो 신경 모아진 거죠. 그리고 이제 이것은 네가 대학교 갈 때 너 학장이다 이렇게 만들어준 거예요. त्यो चाहिँ तिमी भोलि युनिभर्सिटी पढ्दाखेरि विश्वविद्यालय पढ्दाखेरि तिमी प्रयोग गर्ने भनेर यो जम्मा गरिदिएको भयो 근데 그것을 어머니한테 달라고 해가지고 헌금을 딱 드려요. 하나님 나 이거 드렸으니까 우리 예배당으로 지어주시오. त्यो विश्वविद्यालय पढ्न तयारी गरेको त्यो पैसा आमासँग मागेर परमेश्वर मैले मसँग भएको मैले तपाईँलाई अर्पण गरेँ 그러니까 다른 형제자매들이 그 말을 듣고 너 후회하지 않냐 그렇게 물어봤어요. त्यसपछि अरू विश्वासहरू सोधे तिमी पछि पछुताउँछौ कि फेरि भएको सबै दिएर पछुताउँछौ कि 하나님 앞에 드리는 것을 가지고 후회하는 사람이 있습니까? त्यसपछि 10 वर्षको बच्चाले भन्यो परमेश्वरलाई दिएर पछुताउने कोही छ 아니 하나님 앞에 드리는 걸 가지고 뭘 후회를 합니까? त्यो परमेश्वरलाई दिएर को पछुताउँछ 그 성들이 말을 못하고 त्यो सन्तहरू त्यसपछि बोल्नै सकेन 많은 성들이 울었어요. त्यसपछि सबै सन्तहरू रोए 충격을 받고 सबैमा चोट पर्यो 그래가지고 너들하고 조금씩 헌금을 해가지고 큰 예배당을 지어고 त्यसपछि सबैले धेरथोरै यसरी भेटिहालेर ठुलो चर्चहरू बनाए 이제 한국의 기도 학교 그 디모데 학교라고 하는 학교도 지금 이제 같이 지어가지고 그 안에 예배당이 있고 이렇게. 그 어린 아이들 중에서 큰 학교가 생겨났어. अहिले कोरियामा त्यो तिमोथी स्कुल भन्ने छ पहिला हामी जाँदा भिजिट पनि गऱ्यौँ त्यति ठुलो स्कुल चाहिँ सानो बच्चाबाट सुरु भएर त्यो स्कुल सुरु भयो त्यो भित्रमा चर्च पनि छ 허리 들다가 물고기 2마리를 5,000명을 먹인 역사는 오늘날에도 일어나고 있습니다. त्यो 500 रोटी र 2टा माछा बालकको खाजाद्वारा 5000 पुरुषलाई खुवाउने परमेश्वरले अहिले पनि हाम्रो बिचमा काम गर्नुहुन्छ 여러분과 제가 내가 스스로 나를 볼 때 썩은 사과같이 가치 없고 쓸모없고 힘없어도 하나님은 나를 통해서 일하시면 무엇인지 할 수 있다. 담대함을 가지고 तपाईँ आफूले आफूलाई हेरेर कुनैको सेवा जस्तै गर्नुपर्छ के काम गर्नुहुन्छ यस्तो विचार गरे तपाईँले यदि परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ भने हामी गर्न सक्छौँ यस्तो साहस लिएर हामी परमेश्वरको सेवा गरौँ 우리 시간 아깝지 않아요. हाम्रो यो समय त्यसै व्याख्या नफालौँ 우리가 이건 천년만년 영원히 사는 거 아니냐는 세상에서 यो संसार हामी अनन्त जीवने होइन नि 여러분의 시간을 정말 아깝게 생각하시고 तपाईँहरूको यो समयलाई व्याख्या त्यसै नफाल्नुहोस् मूल्यवान ठान्नुहोस् 오늘 말씀을 들어보면 정말 나는 썩은 사과처럼 가치 없는 사람입니다. तर आजको वचन सुन्छ भन्दै सुनेर तपाईँ बुझ्नुपर्ने म चाहिँ कुनै प्रयोग नहुने कुहिएको स्याउ जस्तै हो 나는 힘도 없고 연약합니다. म चाहिँ एकदमै कुनै शक्ति नभएको कमजोर हो 나는 말도 분명하게 못합니다. म कुरा पनि राम्रोसँग बोल्न आउँदैन 별명이 배운 것도 없습니다. मसँग सिकेको कुरा पनि केही छैन 정말 나는 세상적인 가치에 썩은 사람입니다. म संसारी मान्छे हेर्दा म कुहिएको स्याउ जस्तै हो 근데 예수님을 주고 나를 샀어요. तर प्रभु मरेर मलाई किन्नुभयो 하나님이 실수하실 리가 없잖아요. किनकि परमेश्वर कुनै गल्ती गर्नुहुन्न 여러분 모두는 예수님을 주고 나를 샀다고요. तपाईँहरू सोधेको सोधै गर्नुहोस्
प्रभु मरेर मलाई बचाउनु भयो। 다른 말로 하면 예수님을 줄 만큼 가치를 인정했다는 거예요, 나를. त्यो परमेश्वर चाहिँ आफ्नो येशूलाई दिएर किन्न योग्य त्यति मूल्यवान हामी हो। 창조주 하나님 아버지가 계산 잘못하는 계산 자고할 일 없잖아요. किनकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर हिसाब गर्दा भुलबुझाइ गर्नुभएको छैन नि। 오늘 집에 와서 좀 생각 좀 해봅시다. तपाईँ घरमा गएर यो कुरा विचार गर्नुहोस्। 주무시기 전에 다음에 10분이라도 20분이라도 생각 좀 합시다. तपाईँहरू कमसेकम 10 मिनट वा 20 मिनट भए पनि विचार गर्नुहोस्। किन परमेश्वर मलाई किन्नु भयो, आफ्नो किन बनाउनु भयो? 예수님을 주고 나를 샀다는데 내가 어떻게 해야 될 것 같습니까? यसो मरेर मलाई किन्नु भयो भनेको त्यसो मैले के गर्ने, मैले कसरी गर्ने? 내가 하나님 앞에서 할 수 있는 일이 무엇이겠습니까? परमेश्वर अगाडि मैले गर्न सक्ने कुरा के हो? 하나님 내가 무엇을 할 수 있습니까? परमेश्वर म के गर्न सक्छु? 내가 무엇을 할 수 있냐고요? मैले के गर्न सक्छु? 물어보십시오. तपाईँहरू सोध्नुहोस्। 이 아이가 헌신하는 그 밑작업이 돼서 지금은 큰 학교가 생겼어요. यो 10 वर्षको बच्चाले अर्पण गरेर एउटा ठुलो स्कुल, तिमती स्कुल, त्यो भित्रमा चर्च, आनसन चर्च स्थापना भयो। 지금 한 15년 전에 일어난, 한 15년 됐을 거예요. 한 15년, 20년 전에 일어난, 15년 전에 일어난 실제 사건입니다. यो चाहिँ 15-20 वर्ष पहिला घटेको पक्का घटना हो। 또 아까 말씀드렸죠. 우리 신방전대에서 그 5천 원짜리 그거 들을 때 참 눈물이 나요. 그런데 그런 것들이 모여서 지금 큰 일들을 이루고 있어요. त्यो म पनि त्यो सुसमाचार प्रचार गर्ने प्रचारको कामको लागि यसरी 500 रुपियाँ भेटिआयो। त्यो हेरेपछि आँसु आउँछ। त्यो पनि बालकले पठाएको। त्यो 500 भेटी प्राप्त गरेर अहिले त्यो काम ठुलो हुँदैछ, धेरै हुँदैछ। 여기 어린 아이들도 있고 지금 나이 드는 분들도 있는데 하나님께서 여러분 각자를 예수님을 주고 샀다는, 예수님을 지불하고 내어주고 샀다는 이 한 가지를 잊지 마시기 바랍니다. तपाईहरु यहाँ बालक पनि हुनुहुन्छ, वृद्धहरू पनि हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ। तपाईहरु प्रभुले परमेश्वरले मलाई येशू दिएर किन्नु भयो, यो कुरा नबिर्सनुहोस्। 세상이 나를 유혹해도 잘라버리고, त्यो संसारले मलाई पैसा दिएर हटाउनु खोज्छ। 세상 친구들이 나를 유혹해도 잘라버리고, त्यो संसारको साथीहरूले पनि मलाई गिल्ला गरेर साथीलाई त हटाउँछन्। 모든 것들을 잘라버리고 सबैबाट हामीलाई आउट गर्छन्। 나는 주님만 섬길 거야. म चाहिँ प्रभुको मात्र सेवा गर्छु। 나는 주님 뜻을 따를 거야. म चाहिँ प्रभुको इच्छा पछ्याउँछु। 여기 어린 아이들도 있고 청년들도 있는데 결심하시기 바랍니다. तपाईहरु यहाँ बालक पनि हुनुहुन्छ, जवान हुनुहुन्छ, तपाईहरु मन तोक्नुहोस्। 나를 유혹하지 말아라. मलाई अब तिमी परीक्षा नदेऊ। 나는 세상과 단절된 사람이다. म चाहिँ अब संसारबाट अलग भएको मान्छे। 죄자에 죽은 사람이다. म चाहिँ प्रभुलाई मरिसकेको। 세상에 대하여 죽은 म 사람이다. संसारको लागि मरिसकेको। 나는 예수님을 주고 하나님께서 예수님을 주고 나를 샀단다. परमेश्वरले येशू दिएर मलाई किन्नु भयो। 나는 그 은혜를 갚아야 돼. त्यो म चाहिँ त्यो अनुग्रहमा फिर्ता गर्नुपर्छ। 내가 하나님을 실망시킬 수는 없어. मैले परमेश्वरलाई निराश गराउन सक्दिनँ। 내가 하나님의 마음을 어떻게 할 수는 म 없어. चाहिँ परमेश्वरको मन दुखाउन पनि सक्दिनँ। 난 하나님의 이게 기쁨을 드려야 돼. म चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनुपर्छ। 결심하고 가시기 바랍니다. तपाईहरु मन तोकेर निश्चित मन तोक्नुपर्छ। 제가 어린 날 제가 20살에 구원받았을 때 참 초라한 죄를 왜 구원하시는가 주님한테 많이 물었어요. म चाहिँ 25 वर्षमा मेरो यसरी उद्धार पाएँ, त्यसपछि किन मलाई उद्धार गर्नु भएन, म रातभरि रोएँ। 그래서 세상에 아무리 좋은 것도 난 다 끝났고 이제는 주님만을 위해서 내 생명을 바치겠다고 하는 굳은 결심을 산에 가서 외치고 주님 앞에 아뢰었어요. त्यसपछि संसारको सबै कुराहरुमा छोडे त्यागे। म प्रभुको लागि मात्र जिउने छु भनेर जंगलमा गएर ठुलो शरीरमा चिच्चाएँ। जंगलमा गएर म प्रभुको लागि मात्र जिउँछु। अब 그날부터 55년 전도하는 거 이외에 제가 관심 가진 일이 없었습니다. त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म 55 वर्षसम्म सुसमाचार सुनाउनुभन्दा अर्को कुनै मैले विचार गरेको छैन। 오로지 전도, केवल प्रचार, 오직 전도. केवल सुसमाचार प्रचार। 시장에 가서 물건을 사도 내가 물건을 사면서 그 사람에게 한마디 전도하고, म चाहिँ त्यो बजार गएर सामान किने पनि त्यो सामान बेच्ने मान्छेलाई एक शब्द सुसमाचार सुनाउँछु। 기차를 타고 서울을 가도 가면서 옆에 앉은 사람에게 전도하고, म चाहिँ ट्रेन चढेर गाउँबाट सहर गए पनि जाने बाटोमा सुसमाचार सुनाउँछु। 어디 가든 사람 만나면 전도하는, 전도 외에 제가 할 일이 없는 거예요. त्यो म कहीँ गएर कुनै मान्छे भेट्यो भने सुसमाचार, त्योभन्दा अर्को काम छैन। 하나님을 실망시키지 않기 위해서 म चाहिँ अहिले परमेश्वरलाई निराश नतुलाउनको लागि, 죄를 म 멀리 하고 पापबाट टाढा हुँदै, 세상을 멀리하고 संसारबाट टाढा हुँदै, 모든 더러운 것들을 멀리하고 सबै फोहोरहरूबाट टाढा हुँदै 오직 전도를 위해서, 복음을 위해서, केवल सुसमाचारको लागि, सुसमाचार, 하나님의 기쁨을 위해서
परमेश्वरको खुसी आनन्दको लागि 외길로 달려왔습니다. यो बाटोमा हिँड्दै आएँ। 후회하지 않습니다. म यसो पछुताएको छैन। 여러분, 우리 모두는 다 같이 썩은 사과입니다. हामी सबै यो जस्तै कुहिएको स्याउ जस्तै थियौँ। 그냥 다른 세우냐 우리 마음상 나는 썩은 사과 같은 사람이다. हामी एउटै स्वरमा ठुलो स्वरले भनेछौँ, म कुहिएको स्याउ जस्तै। 그런데 하나님이 썩은 사과같이 가치 없는 나를 하나님이 사셨다. तर परमेश्वरले मूल्य नभएको कुहिएको स्याउलाई किन्नुभयो। 예수님을 주고 사셨다. 예수लाई मारेर मलाई किन्नुभयो। 얼마나 감사합니다. यो कति धन्यवादको कुरा। 우리의 생애를 통해서 하나님의 영광을 드러내고 हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा गरौँ। 하나님을 실망시키지 않는 삶을 살 수 있게 되시길 바랍니다. हामी परमेश्वरलाई निराश नतुलाउने त्यस्तो जीवन हामी जियौँ। 주님도 하셔서 다음에 방문하신다면 여기에 오늘 마지막 말씀이 기초가 되어서 마지막 말씀이 도움이 돼서 내가 영적으로 크게 성장을 했다는 간증을 들을 수 있게 되시길 바랍니다. मानव परमेश्वरको इच्छा छ भने अर्कोबाट म आउँदाखेरि आजको यो अन्तिम यहाँको वचन सुनेर त्यतिखेरको त्यो वचन सुनेर मैले यस्तो च्यालेन्ज पाएर यसरी परिवर्तन भएँ भन्ने यस्तो गवाही तपाईँहरूको बिचमा होस्। 하나님께서 여러분들의 기도에 큰 은총을 베푸시길 바랍니다. त्यसपछि परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सबै भरपुर गर्नुहुन्छ। 감사합니다. हस्, धन्यवाद।